हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा तो खाने का ही चैनल है, तो आप देख सकते हो कि मैं क्या क्या मिक्स कर रही हूँ। मुझे चटपटा खाने का मन ना था, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। तो मैक्सिमम झालमुरी बोलते हैं या मिमीशिन जो बनाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं कैसे बनाऊँ। तो मैंने सब कुछ मिक्स कर डाला। यहाँ पे मैं जितने भी मेरे पास चिप्स वगैरह थे सब डाल रही थी। और यहाँ का मेन इंग्रेडिएंट्स है मीमी, जो कि बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, बहुत ही टेस्टी लगता था। तो इसको थोड़ा हेल्दी वर्जन में खा रहे हैं। तो टमाटर, प्याज, खीरा ये सब देख के डाल के मैं बना रही थी। एंड टेस्टी हुआ, बहुत ही लाजवाब था। कभी कभी डिफरेंट खाना चाहिए, तो आप लोग भी ये घर में बना के ट्राई करके खा सकते हो। करने के बाद मिक्स करना है डालने के बाद, एंड आपका चटपटा रेडी टू सर्व है, खा सकते हो। आपको जितना स्पाइसी चाहिए। मैं चिली पाउडर नहीं डालती हूँ, जो मिर्ची था वही, और थोड़ा बीन्स भी था तो बीन्स भी काटा था, लॉन्ग बीन्स, वो भी टेस्टी होता है। तो मैंने तो अकेले खाया उस दिन, अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट डे मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने पकौड़ा बनाया। तो प्याज का पकौड़ा बनाया था। थोड़ा बहुत मैंने उस पर बंदा गोभी, कैबेज थोड़ा ऐड कर दिया था प्याज के साथ, तो ये भी अच्छा लगता है खाने के लिए। तो आप लोग भी, ठंडे का मौसम है, ट्राई कर सकते हो। ठंडे के टाइम में आपको सब्जियां मिलती हैं, एंड आप अच्छे अच्छे और भी बहुत वेजीज वगैरह खा सकते हो। तो ये नया कढ़ाई लिया था, जो तवा है, वो भी ऑयल जितना हो सके थोड़ा कम ऑयल में कुकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा हेल्दी वर्जन है, ताकि मैं ऑयल थोड़ा कम खाऊं। वैसे मेरा पकौड़ा बन रहा था, इट वाज सो टेस्टी। एंड कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, बस मसाला जैसा होता है वैसे ही आपको डालना है। इधर में रेडी टू सर्व, आराम से गरम गरम चाय के साथ खा सकते हैं। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए सही है कि मैं पकौड़ा ही खाऊंगी। तो ये मेरा रेडी हो गया था, जो मीमी को बनाया था। नेक्स्ट तो एक्चुअली ये हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए थे, उसका नाम भी मैं भूल गई, सुषमा फूड्स ना क्या है, रांगीरकारी के साइड में है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा प्लान था पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन पिज़्ज़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर ही डाइन आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्प्राइट खरीदा था, तो वो कप्स उन्होंने दिए थे, अच्छा लग रहा था। कुल्हड़ वाली चाय वाला फीलिंग आ रहा था, लेकिन वहाँ पे हम लोग स्प्राइट का ड्रिंक्स पी रहे थे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने मशरूम और बेबी कॉर्न एज स्टार्टर मंगवाया था, तो बहुत ही टेस्टी था, यम्मी था। देन राइस था, सलाद था, पनीर था, एक करी था। तो मतलब एक पूरा अच्छा प्रॉपर मील है। मतलब कि थोड़ा सर्विसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, डिले, अदरवाइज ठीक ठाक ही खा सकते हो वन टाइम के लिए। एंड नेक्स्ट पे हम लोग का मणिपुरी समाज में सबका भाई बोलते हैं, तो हमारा दिन था। तो मंदिर में गए, मम्मी लोग
आरती वगैरह कर रहे थे। आरती हमेशा ऐसा होता हमारे मंदिर का। जैसे हम लोग मतलब रेगुलेशन में देते जो गाँव के पंडित का जैसे छोटा सा भाई लगे वो बच्चे कितना अच्छे से वो तबला बजा रहा है। तो ये हम लोग क्या मतलब पाठ होता है गीता पाठ, तो वो थोड़ा देर वो लोग करते हैं। मतलब जब लास्ट में चले जाते घर। तो दूसरी बात ये कि मैं रासलीला में डांस करती हूँ। हम लोग के विश्वविद्या मणिपुरी समाज में रासलीला बोला जाता है, जहाँ पे राधा कृष्ण का जो मिलन होता है या जो पूर्णिमा के टाइम में महारास मेला बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे साथ जो गोपी थे राधा कृष्ण का सबका मतलब गोपी भोजन हो रहे थे। हम लोग इधर देखो सबाई কিরকম করতেছে देखो।
বেশি ফুল মানে হইব লম্বা হইব তত বেশি বড় হইব, আর যত কম ফুলটা বড় হইব দেখতে মানে সুন্দর লাগবে, আর যত ছোট হইব তো ফুলটা ইয়েও ছোট হইব। এটাও আমি ইউটিউব থেকে শিখছি। স্টিকটা দিলে এটা করে ইয়ে হয়ে যায়, বাসার স্টিক দিলে মানে বেশি মানে লং লাস্টিং করে। আর এটার মধ্যে আমরা কিনা দিয়ে ইয়ে করবো কাভার করবো, মানে এটা সেম গ্রিন কালার ইয়ে দিলে মানে ঠান্ডার মতো হয়ে যায়, মানে কালারটা গ্রিন হয়ে যায়। এখন এটা তো আমরা ওরকম ইয়ে করলি যখন লাগাইতে লাগবো, লাগাইবার সময় নর্মাল ইয়ে দেওয়া হইতো না, এটা লাগে ওটা মেশিন হইলে খুব ভালো। এটা হইতে হইতে এটা গরম হইতে ঢিল মেশিনের মতো, এটা ঢিল মেশিন এটা হ্যাঁ গানগুলো দোকানও পাওয়া যায় আর অনলাইনেও পাইতে পারবে। এটা গরম হইতে লাগবো, মানে যত সময় গরম হইতে লাগবো গরমটা মানে বার হইতো না, পুরা গরম হইতে লাগবে। না না আমি করি এটা লাগবো ওই গমটা পুরা সোজা ওঠার সময় সময় লাগবে, যাতে গমটা ফুলটা যদি জলদি জলদি লাগে তাহলে শুকাই যায়। তারপরে তো জলদি জলদি এটারে এইখানে এটা ঠিক আছে তোমার আমার সেম আরো সাইডে লাগাইও মিডিলে লাগাই তাতে ফুলের পাপড়িটা দেখা যেত না। না না ওখানে গম বাড়িত না, কিচ্ছু হইতো না। আরেকটা জলদি জলদি লাগাইতে লাগে, ফুল লাইলে গম শুকাই যায়, গম শুকাই গেলে গম আর লাগে না। এটা আগে রেডি করতে লাগবে। আচ্ছা এটা তো হয়ে গেছে, মানে 16টা বা 20টা পাপড়ি হইলেও মানে ফুলটা সুন্দর হয়। খালি দেখি আগুন লাগে দিব, এটা গরমও লাগে, আমার প্রথম প্রথম খুব লাগছে। তারপরে তো এটা হয়ে গেছে এরকম পাপড়ি ফুলের, এখন এটা লাগাইতে হইছে একটু বাঁশটা লাগাইতে লাগবো। বাঁশটা তো নর্মাল লাগাইলে হইতো না, তখন কি খুলি দিব বা ইয়ে হয়ে যাব। এরা কেন বাঁশটা কালারও করতে পারবো, আমি আগে লাগাই নাই তারপরে ইয়ে করবো, যেমন কি গমটা এরকম পাপড়ি থাকতে লাগবো সামনের দিকে, আর গমটা ওইখানে লাগাইতে লাগবো, এইখানে গমটা ইয়ে করতে লাগবে। তারপরে তো স্টিক যেটা আছে আমি বানাইছি ওটা তো এরকম করিয়া ইয়ে করবো, তারপরে আর একটু গম দিয়ে যেতে গম বেশি যত থাকবো মানে লিগাটাও থাকবো। তারপরে এটা দেওয়ার দিয়েছি তো, দেওয়ার পরে গমটারে আমরা এখানে একটু ইয়ে করতে লাগবো, গম দিয়ে দিয়ে গমটা লাগিয়ে থাকতে হবে, এদিকে গমটা মানে দিয়ে 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 দেবো, আর ফ্লাওয়ারটা মানে ওরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফ্লাওয়ারের শেপ দেওয়া থাকবো। এটা ইয়েটা বেশি দূরই হয়ে গেছে, একটু প্রবলেম হয়। একটু কিনারে বেশি একটা সরাই একটু ইহা যা তুই একটা সরাই আর জায়গা চলে যাও, টেবিলটা থাকলে ভালো। সুইচটা বেশি উপরে হয়ে গেছে। মানে টেবিল থাকলে ভালো, রাখে রাখে আর সুন্দর করে করা যায়। আমি করে ওরকম করি, টেবিল রাখে সুন্দর করি।
জিনিসটা হাত দিয়ে টাইট করা যায় না, মানে ইয়েটা টান দিলে। না হাত দিয়ে পরে করবা তুমি। অন্য কালার দিলে আরো সুন্দর লাগে। লাল না পিঙ্ক, লাল মে ইয়ো যে কোনো কালার দেওয়া হতে পারবা। এটার মধ্যে মানে কাস্টমারে কি মানে বলে চয়েস করে, কাস্টমাইজ যে কই কাস্টমার যেটা পছন্দ আছে ওইটা তুমি জিজ্ঞাসা করতে লাগবো, তারপরে তুমি এটা কালারটা দিবে। যেরকম সোনা বানাইতে তোমার যে ডিজাইন লাগে ওইটাই তো তুমি কইবে। গমটা তো শেষ হয়ে যাবে, শেষ হওয়ার পর ওটা তারপরে একটা গম ঢুকাইতে পারবা, ওইটা তো ইয়ে করবা। একটা গমে কি তার একটা ফুল? না না, দুইটা ফুল হয়। এখন তো একটু রাখবার অসুবিধা, নাহলে দুইটাই ফুল হয়। কবিতাতে এই বুদ্ধ পাই না। হ্যাঁ, ওই গম স্টিক আছে, গম স্টিক। একটা ফ্লাওয়ার পুরো। আর এখন তো এটার মধ্যে তুমি ইয়ে করতে হলে মানে এই বাসটা তো দেখতে বেশি লাগবে ওইটার ফুলের লেগে, এটা করলে এটা তুমি ইয়ে করতে পারবে। আমার কাছে তো এটা বেশি নাই আছে, পরে আমি ইয়ে করবো, তো ওইটা এরকমই।